पूरा का पूरा घर हमारा तबाह हो चुका है, हमारे बच्चे दर पदर हो रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं और अभी तक हुकूमत हमारे पास नहीं आई, नहीं खाने को सुबह से कुछ भी दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। साहब, अम्मार मसूद साहब, सलमान आबिद साहब और इस्माइल कासिम साहब, और आज हमें ज्वाइन करेंगे वकार अहमद मलिक साहब, जिन्हें आप एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो में देखते हैं, एंकर पर्सन हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से इंसानी बहरान संगीन हो रहा है। शुमाल से जनूब तक तबाही के मनाजिर देखने में नजर आ रहे हैं। पूरा बलोचिस्तान डूब चुका, सिंध दरिया में तब्दील है, खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों गाँव बह गए, जनूबी पंजाब गाँव के गाँव उजड़ चुके। NDMA के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से मजीद 73 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कल से अब तक हर घंटे में औसतन 3 अमवात हो रही हैं, जबकि मजमूई तौर पर 326 बच्चों समेत 900 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है। गवर्नमेंट के मुताबिक 55 लाख घराने उजड़ चुके हैं, जबकि 3 करोड़ से ज़ायद मुतासरीन बेघर हो चुके हैं। बारिशों और सैलाब से इंसानी बहरान तो जन्म ले चुका है, लेकिन इसके साथ दीगर बहरानों के खदशे भी सर पर मंडलाना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हुक्मरानों को खौफनाक तबाही का अंदाज़ा नहीं हो रहा। वो अभी भी अपने इक़्तिदार के लिए सियासी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, इतनी बड़ी तबाही से किस तरह से निपटा जाएगा? सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू किस तरह किया जाएगा? मुतासरा इलाकों में इमदाद कैसे पहुँचाई जाएगी? हुक्मरान कोई प्लानिंग नहीं कर सके। इस पर हम बात करेंगे। एक्सपर्ट्स की तरफ जाने से पहले मैं सबसे पहले वकार साहब आपकी तरफ आऊँगी, चूँकि आप जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। सबसे पहले तो वही बुनियादी बात, किन किन इलाकों का आपने विज़िट किया, क्या तबाही के मनाजिर आपने अपनी आँखों से देखे, किन किन एरियाज़ में आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, और रेस्क्यू के क्या इक़दाम वहाँ आप देख सके? जी, बहुत ही अजीब व गरीब मनाजिर इस हवाले से थे कि ये एक तो ये अलमिया जो है ये 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है। हम कहीं और मसरूफ़ रहे हैं, हम इन चीज़ों में मसरूफ़ रहे हैं कि जो शहबाज गिल है उसकी जो वीडियो आई है उसमें असली वाला ये शहबाज गिल है या नकली वाला, उसका तो नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर पता है कि यहाँ के जो मनाजिर हैं, यहाँ की जो स्टैट्स हैं, यहाँ की जो शुमारियात हैं वो बिल्कुल असली हैं। और मुझे आज तौसा और तौसा से आगे जल्लो वाली और इस तमाम इलाके में फिरने का इत्तेफाक हुआ है। ऐसे ऐसे मनाजिर, अच्छा एक तो सब्जेक्टिव स्टोरीज़ हैं, मतलब इस तरह की स्टोरीज़ हैं। मसलन एक फ़र्द मुझे मिला और उसका जो मछली का फार्म बह गया था, और जितना उसको नुकसान हुआ इससे अंदाज़ा होता है कि वो सफ़ेद पोश शख्स था। और विद इन अ वीक वो बोतलों का, एक खाली बोतलों का एक बहुत बड़ी बोरी उसने भरी हुई थी, और बेसिकली वो खाली बोतलें इकट्ठी करके वो बेचता था, और उससे घर वालों का कोई जो भी राशन या कोई सब्जी वगैरह आ जाया करती थी। उसके आगे जल्लोवाली में ये हालत थी कि वहाँ पे बहुत सारे मकानात जो हैं वो गिर चुके थे। लेकिन उससे भी है एक हैरत अंगेज़ आपको स्टोरी बताऊं कि बहुत सारे मकानात जो हैं वो लोग खुद गिरा रहे थे, यानी वो कोई सैलाब ने नहीं गिराए थे या मानसून की बारिशों ने नहीं गिराए थे, बल्कि लोग खुद गिरा रहे थे। इतनी पैनिक सूरत हाल है कि वो जो कटाव है उस पानी का वो इतना खौफनाक है कि हमारे वहाँ पे बैठे बैठे, मतलब हम वहाँ पे काफ़ी देर हमने रिकॉर्डिंग की तो बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। वो जो कटाव की वजह से ज़मीन जो थी वो उसमें पानी में जाती थी तो एक ज़ोर की आवाज़। और उसके बाद ये जो लोगों ने खुद जो है वो घरों को इसलिए गिराना शुरू कर दिया कि चलें उसमें से कोई TR गार्डन या कोई बाले, कोई जिसको कहते हैं दरवाजे हैं या खिड़कियाँ हैं वो कहीं और ले जाएं तो हमें कोई उसका कोई काम आ जाए। कुछ जो थे लोगों ने बाकायदा पूरे घर इसलिए गिरा दिए कि ईंटें भी जो थी वो कहीं और लेके जा रहे थे। तो इस तरह की जो सूरत हाल थी। और दूसरा, जहाँ तक इमदादी मामला थे, अल खिदमत को हमने यकीनन देखा है, उनके मेडिकल कैंप्स भी देखे हैं, बहुत सारी जगहों पे देखा है। लेकिन आपको एक हैरत अंगेज बात ये बताऊं कि एक जगह पे हम रुके हुए थे और वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग अभी हमने स्टार्ट करनी थी अपने मॉर्निंग शो के लिए। तो उस टाइम पे एक मकामी जो अफसर थे ब्यूरोक्रेसी के, वो वहाँ पे आके रुके कि शायद यहाँ पे कोई मीडिया की टीम है, और लोगों में इतना गम और गुस्सा था कि उन्होंने उनको भगा दिया और वो बड़ी मुश्किल से जाके गाड़ी में बैठे और वहाँ से
اور تو मैंने वकार साहब, वहाँ जब आप लोगों से मिले, जिस तरह आप उनकी स्टोरीज भी बता रहे हैं, तो वो उनका क्या कहना है? वहाँ के जो मुकामी हुक्मरान हैं जो उनसे वोट लेते हैं और इक़्तिदार में जाकर के मज़े लूटते हैं, वो उनके पास आए उनका दुख बांटने, उनके बच्चों तक राशन पहुँचाने, उन तक खाने पीने की अशिया को पहुँचाने, उनका दुख बांटने के लिए वो मकामी हुक्मरान, मकामी लीडर वहाँ पहुँचे या नहीं? कहीं कोई ऐसा, मुझे कम से कम किसी भी जगह पे किसी शख्स ने, जो कि जिसको मुतासरा कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा मुतासरीन है, किसी शख्स ने ऐसी कोई गवाही नहीं दी। हर शख्स ने यही पीटा है कि हमें तो बिल्कुल किसी बंदे ने भी नहीं पूछा, किसी पॉलिटिकल ने, किसी एमपीए ने, किसी ने आके। और अब जो है ना, अब गम और गुस्सा की एक्चुअली सूरत हाल इस लेवल पे चली गई है कि अब अगर कोई आता भी है किसी प्रेशर की वजह से, तो अब वो उसको भगा देते हैं या वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो उसको देख नहीं पा रहे। उसकी वजह ये है कि एक तो वो बीमारियां फैली हुई हैं और उनके बच्चे जो है वो बीमार हैं, वो क्योंकि पानी अब ठहरा हुआ है, बहुत सारा पानी जो है ठहरने की वजह से अब और ज़्यादा जो उनके पीने का साफ पानी है वो भी आलूदा हो चुका है। मेडिकल कैंप्स जो है वो महदूद हैं, उसके बाद जो खाने पीने के मामलात हैं ये महदूद हैं। और पानी का एक और मसला, अभी मैं थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, बारिश का जो ये तसलसल है ये बड़ा काम खराब इसलिए कर रहा है कि वो जो उनको थोड़ा बहुत जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नज़्म ज़ब्त लाना है, जो उसको रेगुलर करना है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट ये है कि फिर बारिश हो जाती है और वो कोई चीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो एक रूटीन है उसको सेट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि रोज़ाना बारिशें हो रही हैं। तो ये एक सिलसिला है जो कि हर तरफ वहाँ पे पानी पानी नज़र आता है, स्पेशली तौसा। और एक और चीज़ जो बहुत ही अहम है वो ये है कि जो भी आए, तौसा है या जल्लो वाली, ये डेरा इस्माइल खान तक जाए, तो वो कभी ये मत देखे, एक बहुत पॉइंट वाली बात है, वो कभी ये मत देखे कि सड़क पे उसको तबाही के मनाजिर नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली सड़क पे तो आपको बहुत कम नजर आएंगे, तो सड़क वैसी बुलंद होती है, इशारा उसके गिर्द जो है वो जगह भी बुलंद होती हैं। असल जो है जब आप कच्चे की रास्ते में या आप थोड़ा सा डेविएट होते हैं, कहीं अंदर जाते हैं, तो वो एक्चुअली वो तबाही के मनाजिर वहाँ पे। सही जी। अम्मार मसूद साहब, ये वकार साहब जिस तरह बता रहे थे, ये वहाँ पर इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया और ये वाकई बड़े अब दुख और अफसोस की बात है कि हम शहबाज गिल में हम भी भूल गए, मीडिया भी उस तरह से उजागर नहीं कर पाया और एक बड़ा इंसानी अलमिया देखने में नज़र आ रहा है जो सैलाब से तबाही हुई है पूरे पाकिस्तान में। अम्मार मसूद साहब, हुक्मरानों को कब सियासत से फुर्सत मिलेगी, कब वो अपने इक़्तिदार को बचाने से दूसरी तरफ जाएंगे? वो जिन लोगों को आगे लेकर चलते हैं और कहते हैं हमारे पास मैन पावर है, स्ट्रीट पावर है, वो लोग हैं हमारे साथ जो हमें आगे लेकर जाएंगे और हम ऐवानों में जाकर बैठेंगे, उन्हीं के बारे में वो कब सोचना शुरू करेंगे? और ये विफाक और सूबे, बड़ी अजीब सी सिचुएशन नज़र आती है। आपके ख्याल में इस इंसानी अलमिये पर कोई मुश्तरका हिकमत अमली बना पाएंगे? देखिए, आपने जो प्रोग्राम का इब्तदाइया दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। इट्स ए ग्रेट ह्यूमन ट्रेजेडी, बहुत बड़ा अलमिया है इंसानी ज़िंदगियों का। इस कदर बड़े पैमाने पर नुकसान, जानों का नुकसान, मवेशियों का नुकसान, और ये लोग जिस तरह अब बेयारो मददगार बैठे हैं, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त बड़ी सहूलत है कि अगर हम जैसे लोग या आप जैसे लोग ये बात करना शुरू कर दें कि नहीं, शहबाज शरीफ ने अच्छा काम किया, इमरान खान की 2 सूबों में हुकूमत है, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, या वाइस वर्सा, या एनडीएमए ने अच्छा काम नहीं किया या किया। मैं आपको बड़े वसूख से ये बताता हूँ कि किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो। इनके अपने मसाइल इस कदर सियासी मसाइल इस कदर गंभीर हैं कि ये अब अवाम की फलाह की तरफ सोचने से बिल्कुल कासिर है। अवाम की जिंदगियां किस कर्ब में, किस अजाब में बसर हो रही हैं, उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं जा रही। और आप जहां तक एनडीएमए की बात कर रहे हैं, एनडीएमए वही इदारा है, जब कोरोना का आफत सामने आई थी तो इन्होंने कहा था कि 25 लाख रुपया फी मरीज खर्च हुआ। तो मुझे समझ नहीं आती कि अवाम किस तरफ देखें, कहां जाएं। और उसमें अलमिया ये है कि अचानक आपने ये जो आपके रिपोर्टर बता रहे थे वकार साहब, कि कह रहे थे कि जिस शख्स के पास जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अचानक आपने देखा होगा कि परवेज इलाही का भी बयान आ गया, इमरान खान साहब भी, शहबाज शरीफ ने भी दौरे शुरू कर दिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अब बैनुल-अक़वामी दुनिया को इस ट्रेजेडी की खबर हो गई है, दुनिया हमें इमदाद देना चाहती है। तो अब इस इमदाद के हिस्से बुखरे ज्यादा करने के लिए बहुत सारी पार्टियां
पार्टियां एक्टिव हो गई है। परवेज इलाही साहब का बयान बड़ा हैरान कुन है कि मतलब वो ये नहीं कह रहे कि इमदाद को हम इस तरह स्पेंड करेंगे, उन्होंने पहले ही एक डिफेंसिव पोजीशन ले ली है और कहा है कि हम इमदाद की एक एक पाई जो है वो मुतासरीन पर खर्च करेंगे, यानी जहन में कहीं खदशा है कि इसमें से बहुत सारा हिस्सा जो है वो तकसीम ना हो जाए। हम टोटली एज ए नेशन तमाम हुकूमतें, बेशक वो वफाकी हों, सूबाई हों, हमारे इदारे जो आफात के सिलसिले में निमटने के लिए बनाए गए हैं, सारे नाकाम हुए हैं। और मेरे ख्याल में इस सूरत हाल पर ये जो टेलीविज़न पर तमाशा शहबाज गिल के साथ के हवाले से होता रहा है, कभी जमील फारूकी के हवाले साथ होता रहा है, वो स्टोरीज जो कि बुनियादी ह्यूमन स्टोरीज हैं, जहाँ जिंदगियों का नुकसान हो रहा है, जहाँ लोगों के खानदान उजड़ रहे हैं, उसकी तरफ मीडिया ने भी तवज्जो नहीं की और हमारा मीडिया भी इसमें बहुत हद तक कसूरवार है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, वही बात ना, जिसने वोट देना है वो तो उजड़ गया है, उनके बच्चों के सर पर छत नहीं रही, और जिन्होंने वोट लेना है वो मज़े में है, जिनसे वोट लेना है वो उनके बच्चों के सर पर छत भी है, उनके बच्चे खाना भी खा रहे हैं और बड़े कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, जिस तरह अमार मसूद साहब भी कह रहे हैं, आप नोटिस लेना अगर शुरू कर दिया, लेकिन आप नहीं समझते कि बहुत देर हो गई है, गवर्नमेंट, हुकूमत, हुक्मरान इंसानों को बचाने में और इस अलमिये में पहुंचने में देर करने में, इस तरह से देर कर दी उन्होंने, इतनी आपके ख्याल में वो जो एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए थी वो क्यों नहीं बन पाई? इम्तियाज़ गुल साहब जी, अव्वल तो बात ये है कि सैलाब या गैर मामूली बारिशें कहीं भी हो सकती हैं, तूफ़ान आ सकते हैं। अमेरिका जैसे जो सुपर पावर है वहाँ भी हर साल साइक्लोन्स आते हैं और बड़ी होती है, और गुज़िश्ता 10 बरसों में बहुत कुछ वहाँ पे हुआ है। जर्मनी में बड़े बड़े सैलाब आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, जो अभी आपने सवाल पूछा है कि मनसूबा बंदी, असल फुकदान मनसूबा बंदी कंदी का है। असल मसला वसाइल के सही इस्तेमाल का है। यानी हमें आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले बता दिया गया था कि इस मरतबा गैर मामूली बारिशें की, उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो हम मीडिया में इस वक्त जो इमेजेस देख रहे हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है कि ठीक है, एक तरफ बारिशें तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस होती है वो अभी तक नहीं देखने में आई है। चाहे वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे बिल्कुल मामूल के मुताबिक कार्रवाई चलती रही है। और अब जब के 2-3 हफ्ते से बारिशें हमने देखी हैं और इतनी वसी पैमाने पे तबाही हुई है, जब इतने वसी पैमाने पे तबाही होती है, फिर वो स्ट्रक्चर जो कि जिनका मकसद है इन हालात से निपटना, अगर उन्होंने तैयारी ही नहीं की बुनियादी तौर पे, तो वो फिर फौरी तौर पे भी जो इमदाद मिल सकती है वो कैसे फराहम करेंगे? तो बुनियादी तौर पे हमारा जो गवर्नेंस का निज़ाम है, जो दहाइयों से चला आ रहा है और जिसमें अफसरान की गाड़ियाँ, उनकी अपने गैर मुल्की ट्रिप्स वो ज़्यादा आ जाते हैं, बजाय इसके कि ज़लज़ला ज़दगान या सैलाब ज़दगान के लिए जो पेशबंदी है, मनसूबा बंदी है और उनके लिए फिर वसाइल मुहैया करना वो वक्त पे हो सके। हमने 2010 के सैलाबों में भी देखा था, और ये किसी एक साहब ने अभी ये कहा कि चूँकि बैसियत मजमूई यहाँ पे करप्शन और मुनाफकत का एक कल्चर है। 2005 में इतना शदीद ज़लज़ला था जिसमें 73,000 लोग मर गए थे, और उसमें भी जब मुतासरीन के लिए सामान आया था तो ख़ुद हमें मालूम है कि किस तरह बंदर बांट हुई थी। वो नए नए अशिया थी, वो जो मुतल्लिका हुकाम थे, चाहे वो सिविल थे या चाहे फ़ौजी थे, उनके घरों में चले गए और इस्तेमाल शुदा अशिया जो थी वो मुतासरीन में तकसीम की गई। तो ये भी एक अलमिया है कि यहाँ पे ईमानदारी और इंटेग्रिटी जो है उसका काफ़ी फुकदान है। सही। सलमान आबिद साहब, आपके ख्याल में कोई प्लानिंग क्यों नहीं कर पाए हुक्मरान वक्त पर? देखिए, प्लानिंग वहाँ की जाती है जब आम आदमी आपकी तरजीह होता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का और पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है उसका सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन अवाम और उनके हकीकी इशूज़ और उनके हवाले से मनसूबा बंदी का फुकदान है। देखिए, हमने माजी के तजर्बात से कुछ नहीं सीखा। अभी इम्तियाज़ गुल ने जिस तरह कहा कि NDM में और PDM में, उसका एक तीसरा पार्ट भी था DDM में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। और सैलाब को या कुदरती आफात को या हादसात को जो रोकने में सबसे कलीदी किरदार है वो DDM में का होता है। अब आप देख लीजिए हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है।
ہم نے کیوں نہیں DDMA کو اسٹرانگ کیا, کیوں نہیں ہم نے ڈیسینٹرلائزیشن کی, کیوں نہیں ہم نے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے کے آنے کی کوشش کی, ایک مضبوط قسم کا کوئی کام ہم نے کیا نہیں نا. اور اس میں سب حکومتیں برابر کی حصے دار ہیں, کسی ایک کی تو بات نہیں ہو رہی, جیسے بھی عمار مسعود نے کہا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی اپروچ ایک ریئیکشنری ہوگی, یعنی ایک واقعہ ہوتا ہے, واقعے میں شدت آتی ہے تو آپ کو اچانک حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اس واقعے سے پہلے, یعنی جب آپ کو انڈیکیشن ملا, جب آپ کو الرٹس ملنے شروع ہوئے تو آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. پھر یہ جو اسلام آباد کی لڑائی جو جاری تھی, اس کے اندر تو آپ کو خیال بھی نہیں آیا. اور جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا, جو سندھ کے گورنر ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جناب جو پیپلز پارٹی کے ہیں, انہوں نے آغا سراج درانی صاحب, انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو اللہ کا عذاب ہے اور آپ اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں, اللہ سے توبہ کریں. یعنی اس میں حکمرانوں کو کوئی قصور نہیں. منصوبہ بندی آپ نہ کریں, وسائل آپ مختص نہ کریں, مانیٹرنگ کا نظام آپ نہ بنائیں, جواب دہی کا نظام آپ نہ بنائیں, الرٹس کے اوپر آپ کوئی پلان نہ کریں, اور سارا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال کے نا آپ غریبوں پر اور مذاق اڑائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت بھی دیکھیے, میں پھر بار بار کہتا ہوں آپ کے پروگراموں میں کہ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ اکاؤنٹیبل تو صوبائی حکومتیں ہیں نا. اب پنجاب میں PTI کی حکومت ہے, KPK میں ان کی حکومت ہے, اور ماشاءاللہ 15 سال سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی سندھ میں ہے. کل جس وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ اور بلاول بھٹو صاحب گئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کس طرح سے کیا ہے, آپ نے دیکھا, لوگوں نے بڑے احتجاج کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 15 برسوں میں بھی کوئی سسٹم آپ ڈیولپ نہیں کر سکے. اور دیکھیے حادثات کا آنا ایک نیچرل بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ان حادثات کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنی منصوبہ بندی ہے, کتنی پلاننگ ہے, کتنا آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. اچھا پھر سیاسی جماعتوں کا حال دیکھیں, جو سب سے زیادہ لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پہ ہوئی ہے. PTI ہو, PMLN ہو, پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, سب جمہوریت کے نعرے, اسلام کے نعرے, پاکستان میں قومی سلامتی, پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں, لیکن جو لوگ عذاب میں ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچ رہا, وہاں تک کوئی جا نہیں رہا, ان کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے. یعنی چھوڑے ریاست نے کیا کیا ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی ماں سوائے جماعت اسلامی کے, ان کا جو الخدمت ہے وہ ہمیں ذرا فعال نظر آیا. کوئی سیاسی جماعت بتا دے جس نے وہاں پر اپنے باقاعدہ کیمپنگ کی ہوئی ہے, ان کی صوبائی لیڈرشپ گئی ہے, ان کی ڈسٹرکٹ لیڈرشپ گئی ہے. تو جب آپ لوگوں کو اس طرح سے چھوڑیں گے تو پھر لوگوں کے اندر تو اس پورے نظام کے بارے میں ریئیکشن آئے گا نا, اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نظام جائے بھاڑ میں, اسلام آباد میں جاری لڑائی جائے بھاڑ میں, آپ کی جمہوریت جائے بھاڑ میں, آپ کی سیاست جائے بھاڑ میں, ہمیں تو یہاں پہ کچھ نہیں مل رہا نا جو ہم اس وقت بھگت رہے ہیں. بالکل, اور آپ خود بتا رہے ہیں, جس طرح آپ نے کوٹ بھی کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے, تو پھر ایسے جب سیاستدان عوام پر یہ بھی بات ڈال دیں گے اور اپنی پلاننگ, اپنی جو ان کی ایک انہیں کام کرنے چاہیے وہ نہیں کریں گے, اور وہ سارے کچھ ہی عام لوگوں پر, عام آدمی پر ڈالیں گے, عام عوام پر ڈالیں گے, تو پھر یہی ہوگا. اسماعیل قاسم صاحب, یہ انسانی بحران ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, حکمرانوں کو سیاست سے کب فرصت ملے گی اور اس انسانی بحران پر توجہ دیں گے؟ اور ابھی دیکھیں ہم بات کرتے ہیں قدرتی آفت ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, ابھی سراج درانی کی کوٹ کی سلمان عابد صاحب نے, لیکن ایک پلاننگ کا فقدان, منصوبہ بندی کا جو امتیاز گل صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ تو نظر آتا ہے نا کہ نہیں ہوئی اس طرح سے پراپر پلاننگ, نہ کوئی منصوبہ بندی ہوئی ہے. بہت شکریہ دعا. دیکھیں سب سے پہلے ایک ہوتا ہے پریونٹیو میئر, ہمارے پاس وہ نہیں, ہمارے ریاکٹیو میئرز ہوتے ہیں. جب کوئی چیز ہو جاتی ہے, کوئی سانحہ آ جاتا ہے, پھر ہم اس پہ ریاکٹ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. میں آپ کو ایک سروے بتاتا ہوں, شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتہ ہو. بائی 2035 یعنی 2035 تک موسٹ آف دا آئیلینڈز دیٹ یو ہیو بین ٹو, جتنے بھی آئیلینڈز ہیں ان میں سے جتنے پہ بھی آپ گئے ہوں گے, دے ول سیز ٹو ایگزسٹ, دے وڈ ہیو سبمرجڈ ان دا واٹر. وہ ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ پانی کے اندر مل جائیں گے. جو آپ کے سی لیولز ہیں وہ اس حد تک رائز کر جائیں گے. اب یہ بات میں نے کیوں اسٹیٹ کی؟ کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کا ایک ایفیکٹ ہے. دیکھیں 2010 کے اندر ہم نے 2005 کا زلزلے کی بات کی, 2010 کا سیلاب تھا, اس میں بھی 1700-1800 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں اور پوری انٹرنیشنل کوریج ملی تھی. اس ٹائم کے بھی اگر آپ آرٹیکلز نکالنا تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج متھ نہیں ہے, اٹس اے ریالٹی. آپ کے ویدر پیٹرنز جو ہیں وہ ایراٹک ہو جائیں گے, آپ کے فلڈز جو ہیں وہ اور زیادہ ہو جائیں گے, اور آپ ساتھ ساتھ ڈیفارسٹیشن کری جا رہے ہیں. یہ تو وہی والی ہم جو ایک بات کرتے ہیں کہ یار یہ جو جنگلی جانور ہیں ہمارے علاقے میں آ گئے, کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ ہم ان کے علاقے کاٹ کے وہاں پہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کری جا رہے ہیں. تو اب جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ شاید جاتی عمرہ ہو, بنی گالا ہو, یا پھر بلاول ہاؤس ہو, جب ان میں سے کسی ایک کی دیوار گرے گی نا سیلاب سے, تو ان کو شاید پتہ چلے گا کہ ہاں یار ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. ورنہ ویری سیلفش. ابھی بیچ میں بھی کسی نے کوٹ کیا کہ انہیرنٹلی ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ منافق ہیں, وہ
وہ کرتے ہی ہیں, ہپوکریٹس ہیں. بس آپ کو صرف ووٹ سیکنگ ایجنڈا چاہیے, آپ کام کی بات ہی نہیں کرتے. اب دیکھیں اب قطر کے ٹور سے شہباز شریف صاحب کے 3 بلین آ جائیں, خان صاحب کی حقیقی آزادی سے حقیقی آزادی مل جائے, یا جو بھی پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا چل رہا ہے یا جو ہماری مذہبی جماعتیں لے کے چل رہی ہیں, وہ جو کچھ بھی کر لیں. اب یہ لوگ جو ہم 900 سے زائد جو اس ٹائم جانے جا چکی ہیں, جو کہ 326 بچے مر چکے ہیں, جو کہ 5 لاکھ سے زیادہ کے مویشی ہوں, آپ کی مطلب فوڈ انسیکیورٹی جو بانی ہے آپ کو پتہ نہیں 3 بلین سے زیادہ کی تو آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. آپ کا انفراسٹرکچر اتر گیا, 150 سال پرانے پل. ہم ہیڈ لائنز تو سن رہے ہیں کہ جی پل بہا کے لے گیا. وہ پل بھائی 100-150 سال پرانے پل بھی تھے اس کے اندر سے, وہ بھی بہ گئے, تو وہ تو جانے ہی تھے نا. تو بس یہ والے معاملات ہیں. آپ ووٹس لیں گے سب کچھ, یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر نا, کیپٹلزم کا یہ بڑا پرابلم ہے. the rich keeps getting richer, تو وہ لوگ تو اپنا گرو کرتے جائیں گے. جو غریب بیچارے ہیں نا, وہ اسی طرح اپنی جانوں سے ہاتھ دیتے رہیں گے. بالکل جی, پہلے بہت دیر کر چکے ہیں اور ابھی بھی وقت ہے. گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ریسکیو کرے, جو اشیاء وہاں پر پہنچانی چاہیے, جس طرح سے سیلاب زدگان کی مدد ہو سکے وہ ضرور کرنی چاہیے. آپ کچھ ٹائم کے لیے اپنی سیاست کو بند کر دیں, اپنی جو سیاست کے کھیل ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بند کریں اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو آپ کی توجہ کے منتظر ہیں, آپ کی امداد کے منتظر ہیں. وقار احمد ملک صاحب, آپ نے ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. اسی موضوع پر ہم بات کریں گے, سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ 2005 اور 2010 میں جو جذبہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا انسانی ہمدردی کا, انسانی مدد کا, وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب کی تباہ کاریوں پر میڈیا کی توجہ دلانے پر گورنمنٹ جاگی اور عالمی ادارے بھی ایکٹیو ہوئے. گورنمنٹ نے سیلابی صورتحال کو قومی ایمرجنسی قرار دے دیا ہے اور اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے امداد کی اپیل کر رہی ہے. اسی معاملے پر آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ متاثرین کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے. فلاحی ادارے اور مخیر حضرات بھی ایکٹیو ہوئے. عالمی برادری کی جانب سے بھی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا. سلمان عابد صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. کیا آپ کو لگتا ہے موجودہ صورتحال پر مخیر حضرات, فلاحی اداروں اور عالمی برادری کا جو ہم نے 2005 کے زلزلے اور 2010 کی تباہ کن سیلاب میں ایک جذبہ دیکھا تھا, وہ دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے, بات یہ ہے, اگرچہ بہت دیر ہو گئی ہے لیکن اتنی بھی دیر نہیں ہوئی کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر آج ریاست اور حکومت یہ طے کر لے کہ وہ فوری طور پر اس وقت جو ایک سیاسی لڑائی ہے اس کے مقابلے میں اپنی بڑی ترجیح جو ہے وہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو دیں گے, اور صوبائی حکومتیں اپنے آپ کو ٹارگٹ کر لیں ان ایریا میں جہاں سیلاب کے متاثرین ہیں. اور آپ دیکھیے, یہ جو ڈونرز ہیں نا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دعا. پاکستان میں بہت بڑی فلنتھراپی موجود ہے, لوگ ڈونرز ہیں, پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. جب حکومت انیشیٹو لیتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں. ایک بات, اور آپ انوائٹ کریں پاکستان کی ساری سماجی تنظیموں کو کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. ایک ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے نا جی, وہ ماحول اگر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے حکومت, جیسے اب عمران خان صاحب نے کہا کہ کل وہ جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, جائیں. مریم نواز کو بھی جانا چاہیے. وہ جو فضل الرحمان صاحب وہاں اسلامی انقلاب لاتے ہیں, ان کو بھی جانا چاہیے. وہاں پر کے پی کے میں بھی مریم نواز بھی جا رہی ہیں. جی جائیں گی, میں کہہ رہا ہوں سب کو جانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے, اگر جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب جا رہے ہیں, مریم جا رہی ہیں, باقی لوگ جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, جائیں. لیکن جا کر اس کو محض ایک فوٹو سیشن تک محدود نہ رکھیں, عملی سٹیپ اٹھائیں. دیکھیے, پنجاب میں اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب جب حکومت ہے تو بنیادی انیشیٹو تو حکومت کو لینے نا, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ان کو انیشیٹو لینے. تو یہ سارے مل کے اگر ایک ماحول پیدا کر لیں, کنیکٹیوٹی کو جوڑ دیں, کیونکہ اس کو ایسا نہ کریں. ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے, ہم ایک کرائسس کو نا ایک اپرچونٹی بناتے ہیں, پیسہ آ جائے باہر سے. سوال یہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن کا میکینزم ہی ہمارا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے جہاں اصل لوگوں تک ڈیلیور ہو سکے, ان تک وہ امداد پہنچ سکے. آپ کا مینجمنٹ سسٹم, پروونشل سسٹم, آپ کا ڈسٹرکٹ سسٹم, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سپیس ہے آج بھی, ابھی بھی وقت نہیں ختم ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم جاگیں گے یا محض یہ فوٹو سیشن ہی ہوں گے حکومت کے اور عالمی دنیا کو دکھانے کے لیے تاکہ کچھ فنڈ آ جائے اور پھر ہم اس کے اندر سے اپنے کمیشن اور اپنا حصہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. امتیاز گل صاحب. جی دیکھیں, ناممکن کچھ بھی نہیں ہے معاشروں میں, لیکن ہمیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے اس کو اپنی ساکھ کا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے 2010 میں ایک ڈونرز کانفرنس منعقد ہوئی اسلام آباد میں. صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, اس نظام کی ڈیفیشنسیز یا اس نظام کی جو ساکھ خراب ہوئی ہے
کہ 2010 میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور اگست کے مہینے میں غالباً کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں. اب وہاں پہ ڈونرز کانفرنس تھی، یعنی ہم نے دنیا بھر کے جو سفیر ہیں ان کو وہاں بلایا ہوا تھا، ان سے امداد کی ہم اپیل والے تھے. لیکن جناب اس وقت اس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ شہری رحمان صاحبہ کا انسٹیٹیوٹ ہے، جناح انسٹیٹیوٹ، میں اس کے لیے 5 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں. اب اندازہ لگائیے کہ ہم سب ایک دوسرے کو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، سفیر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے غیر ملکی، کہ یہاں پہ یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی پارٹی کی ایک رہنما ہے. یعنی اچھی بات ہے، گرانٹ دینی چاہیے تھنک ٹینکس کو یا NGOs کو، لیکن اب موقع محل تو دیکھیں. اس موقع پہ انہوں نے اعلان کیا کہ 5 کروڑ کی میں گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں. تو اب آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ ہوا کیا ہوگا. انہی دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کے صدر آصف زرداری، یعنی یہاں پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور وہ پیرس پہنچے ہوئے تھے، اپنے ملکیتی جو محل تھا اس کا وہ دورہ کر رہے تھے. اور یہاں شدید پورا سندھ ڈوب چکا تھا اس وقت سیلاب میں. تو اصل مسئلہ ہے ہماری ساکھ کا کہ کیا جو ہمارے ان سیاستدانوں کا طرز عمل، طرز سوچ بدلے گا جو گزشتہ 20-25 برسوں سے ہمارے سیاسی افق پہ چھائے ہوئے ہیں، اور کیا وہ فوجی قیادت جو بار بار انہی موروں کو استعمال کر رہی ہے اور ان کے بارے میں سب کچھ ان کو معلوم ہے، وہ آیا ایک میٹر آف فیکٹ، ایک حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کر کے کوئی دانشمندانہ یا کہتے دیانتدارانہ قیادت کو سامنے لانے میں مدد کرے گی، اپنا کردار ادا کرے گی، یا پھر وہ اپنے بقا کی خاطر انہی لوگوں کو بار بار لائے گی. یعنی وہ کہتے ہیں نا اولڈ وائن ان دا نیو باٹل، اس طرح کر کے ہمارے اوپر انہوں نے سوار کر دیا ہوا ہے. تو یہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے، کرائسس آف کانشنس اینڈ انٹیگریٹی، یعنی ہماری ساکھ کا اعتبار کا بہت بڑا کرائسس ہو چکا ہے. بڑا مشکل ہے اس کو اس وقت بحال کرنا. صحیح. جی عمار مسعود صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی والا جو جذبہ ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں 2005 2010 وہ دیکھنے کو ملے گا سیلاب زدگان کی مدد کو لے کر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک کے پاکستان میں بہت فرق ہے. اب بہت زیادہ نفرت، منافرت، انتشار، نفاق، اختلاف ہمارے ذہنوں میں در آیا ہے. اور یہ صرف اسمبلیوں تک نہیں رہا، یہ صرف سول ملٹری ریلیشن شپ نہیں رہا، یہ نفرت، یہ اختلاف، یہ اناج جو ہے گھروں تک پہنچ گیا ہے. اب لوگ بجائے کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے، تاکہ اگر وہ ان کا ہم خیال ہو تو اس کی طرف مدد کی جائے. یہ تقسیم کبھی بھی پہلے اتنی گہری نہیں تھی جتنی یہ تقسیم اب گہری ہو گئی ہے. ہمارے اداروں کا، ہماری سیاسی جماعتوں کا، ہماری حکومتوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سانحوں کے منتظر رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ سانحے تو کبھی کسی کے منتظر نہیں ہوتے. میں اگر آپ اجازت دیجئے، ابھی میں نے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ایک شیئر دیکھا. وہ ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اس کا گھر پانی بہا کر لے کے جا رہا ہے. شام کا وقت ہے، تو ایک شعر اس حوالے سے آپ کی لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، کون سیلاب کے منظر پہ نہ رویا ہوگا. یہ ساری کیفیت ہے، اور اس قدر اذیتناک ماحول ہے کہ وہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مدد کے لیے، اور جو امداد دے سکتے ہیں وہ اپنی کچھ اور ہی کارروائیوں میں مصروف ہیں. اور میں تھوڑا سا ایک نقطہ میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا جان بوجھ کے، لیکن باقی میرے دوستوں نے جو گفتگو کی اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کریکشن. کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے کہ ہم سیاستدانوں کو، جمہوریت کو، اس نظام کو، پالیٹکس کو گالی نکالیں. یاد رکھیے کہ جمہوریت برا نظام نہیں ہے، یہ 100 سے زیادہ ممالک کے اندر رائج ہے. سیاستدان بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں.
क्यों नहीं होते? वो एक लंबी बहस है, हर प्रोग्राम में होती है, मैं आज वो नहीं करना चाहता। तो अगर कुछ सान्या हुआ है आप क्रिटिसाइज कीजिए, वो आपका हक है, लेकिन अगर आप इसके बहुत समझदारी से और मुख्तलिफ पैराओं में कहीं ये बात करने की कोशिश कर रहे हो कि ये सियासतदान है ही गलीज लोग और एक और कोई सिस्टम होना चाहिए, तो वो बात दुरुस्त नहीं है। ये बात हम बहुत दफा सुन चुके हैं। जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है, सियासतदानों को उसमें काम करना चाहिए, नहीं करें उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन जो है कहीं इस बहाने ये जो है जमहूरियत पे सियासतदानों पे तनकीद करते करते इस निज़ाम को ही लपेटने की बात नहीं होनी चाहिए। सारे नाकाम रहे हैं। एनडीएमए ने क्या कर लिया मुझे बताएं, क्या हुआ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और सारी सूबाई एक मेरी सजेशन है जो कि नहीं होगी और मेरे सारे दोस्त इत्तफाक करेंगे। देखिए, मैंने इब्तिदा में कहा कि इस वक्त इस समाज में नफरत बहुत बढ़ गई है। क्या ही अच्छा हो कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन जिनके अज़ली इख्तलाफात हैं एक दूसरे से, इस वक्त एक जगह बैठे, इस मुल्क के अवाम से अपील करें। और फिर आप देखिएगा कि इस मुल्क के अवाम के दिल कितने बड़े हैं। लेकिन पहले वो तो एक जगह इकट्ठे हो, एक मेज पर बैठने के लिए, एक एजेंडे, एक मकसद के हवाले से बात करने पर तो तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। ब्रेक ले लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यही सवाल होगा। इस्माइल कासिम साहब का टेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, क्या मुखय्यर हजरात, फलाही इदारे, आलमी बरादरी, जो 2005-2010 में हमें जज्बा देखने को मिला था, वो मिलेगा या नहीं? इस्माइल कासिम साहब, आपके ख्याल में जिस तरह दीगर एक्सपर्ट्स का भी कहना है, क्या हम उस सिस्टम को बदल पाएंगे? एक इदारों के हवाले से भी बात होती है कि उनको फ़ाल कर पाएंगे, और वो जो हम बात करते हैं मुखय्यर हजरात की, फलाही इदारों की, आलमी बरादरी की, क्या वो जज्बा देखने को अब मिलेगा जो हमने माजी में देखा? देखें तो जब मैं आज शो के लिए आ रहा था तो मेरे से जो अगली वाली गाड़ी थी वो फॉर सम रीज़न बंद हो गई। तो उसी लम्हे मैंने देखा कि दो बाइक वाले आए, एक राइट साइड से आया, एक लेफ़्ट साइड आया, उन्होंने उसको पैर लगाया कि वो गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाए। वो बड़ा स्वीट सा मोमेंट था, क्योंकि उससे मुझे वो कौम नज़र आई जो कि हम पाकिस्तानी थे। अब ये थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कॉलम्स में कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, क्योंकि जिस डिवीज़न की भी बात हो रही थी शो में, वो बड़ी वाइटल और बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने 5th जनरेशन की जब बात की तो हमने उसको सिर्फ इदारों तक महदूद कर दिया और पाक फ़ौज पे छोड़ दिया कि भाई बस ये है, इसने फ़ौज को ख़िलाफ़ करना था और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर थी। नहीं, तालीम की कमी है ना, अवेयरनेस की कमी, एक्सपोजर नहीं है, पढ़े नहीं है, पढ़ाया भी नहीं गया। वो सिर्फ उसने आपको ये नहीं करना था, आपका उसने सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आपको क्रम्बल करना था। तो उसके अंदर जो सोशल फैब्रिक था आपकी सोसाइटी का, उसको तोड़ना था। ये जो हमारा वेलफेयर का निज़ाम था, ये इतना स्ट्रेंथेंड इस वजह से था क्योंकि हम में प्यार बहुत ज़्यादा था। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ट्रांसपेरेंसी का है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्यों परवेज़ इलाही साहब को कहना पड़ा यहाँ पे कि जितनी भी इमदाद जा रही है वो उन्हीं के लिए। आप कह भी क्यों रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका? नॉट उनके ऊपर मैं डायरेक्टली पिन पॉइंट नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आपने कहा भी क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अवाम के ऊपर एक सवालिया निशान है, अवाम डाउट कर रही है। तो अब हो ही ये रहा है। देखिए, हम मुखय्यर हजरात निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना निज़ाम आपने उसके अंदर डिवीज़न डाल दिया, डिवाइड डाल दी है, नफ़रत डाल दी है, मैं सही तू गलत, तू गद्दार, तू काफिर, और एंड पे आता है कि तू वाजिबुल कत्ल भी, भाई तुमने तो इस्लाम के दायरे से तुम बाहर हो गए। ये इतनी सी हमारी बस पूरी वो रह गई है हिस्ट्री जो कि हमारी रिसेंट पास्ट की है। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी भी अपना सोशल फैब्रिक को बचाना ज़रूरी है। अभी भी लोग उठेंगे, अभी भी लोग आगे आएंगे, लेकिन एक पेज पे आके बैठे अपनी पॉलिटिक्स छोड़ दें। जो कोई आप जहाद कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, मुल्क बचा रहे हैं, सब कुछ छोड़ दें। हमें पता है कि आपकी क्या आपने कर लेना है या क्या नहीं कर सकते, आप वो सब कुछ छोड़ें। इस पॉइंट पे अगर ना आप लोग बैठे तो ये अवाम को याद रहेगा। साथ आके बैठें, डिस्कशन करें कि क्या करना है। 18वीं अमेंडमेंट के बाद से, तरमीम के बाद से, आपको पता है कि प्रोविंसेस के पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो अगर सदरन पंजाब अफेक्टेड है तो पंजाब को आगे बढ़ना पड़ेगा। केपी के देख लें, बलूचिस्तान देख लें, तो सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और इंटरनेशनल अगर पूरा मीडिया की अटेंशन मिली है और उसके बाद अगर हमारे
पॉलिटिशियंस जो हैं वो हरकत में आए तो वो भी एक सवालिया निशान है कि उससे पहले तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था बिल्कुल कि 1000 लोग जाई जा रहे हैं। तो फिर अब ये सारा प्रॉब्लम सवालिया निशान है कि जो इमदाद आनी है वो वहाँ कितनी लगनी है और आपकी जेबों में कितनी जानी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी और ये नहीं होनी चाहिए। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं चाह रही थी जाते जाते ये जो हम बार बार निज़ाम की बात करते हैं और उन इदारों की बात करते हैं जो मुतलका इदारे कहलाते हैं, आपके ख्याल में हमारे सिस्टम में हम इदारों को उस तरह से फ़ाल क्यों नहीं कर पाते या कर पाए? उसमें बुनियादी बात लीडरशिप की है, सिविल मिलिट्री लीडरशिप, और उसकी बुनियादी वजह हमारे मुल्क में बार बार ये कभी फ़ौजी हुक्मरानी रही और कभी फिर सिविलियन की, वो भी टूटी फूटी, मतलब 2-2, 3-3 साल, ठीक है गुज़श्ता 10-12 सालों से एक तसलसल उसमें आया है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो ज़्यादातर फ़ौजी हुक्मरानी रही उसकी वजह से हमारे जो सिविलियन इदारे हैं वो काफ़ी बदहाल हुए, क्योंकि सिविलियन इदारों में जब फ़ौजी आ जाते हैं फिर लोग डर के मारे काम करना, जो मेजर होता है कर्नल होता है वो अपने अहकाम माज़रत के साथ इम्तियाज़ गुल साहब, मेरे पास तो ख़त्म हो गया है। इम्तियाज़ गुल साहब, अम्मार मसूद साहब, सलमान आबिद साहब, इस्माइल कासिम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते इस वक्त हमारे वतन जो है वो शदीद परेशानी में है और उनकी नज़रें हम पर हैं, वो हमसे एक आस लगा कर बैठे हैं, जो हम जैसे इंसान हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस कार खैर में अपना हिस्सा डालिए, जितना हो सके सैलाब ज़दगान की मदद करें। इस वक्त लाखों मुतासरीन आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, वो बेघर हो चुके हैं, फाकों और बीमारियों का शिकार हैं, उन्हें आपकी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।